Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirat wal mustami'at rahimana wa rahimakumullah. Yereng fatan kaula sareng panjenengan sateja sami-sami ngunjuk ke rasa syukur dak kehadirat ipun Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat mangkin ban moga-moga saterusah fatan kaula sareng panjenengan sateja tetep sami-sami kenging ngarahmatipun Allah Subhanahu wa taala terjugan kenging syafaatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirat wal mustami'at rahimana wa rahimakumullah. Dalam perpangkian sebelumnya beten kaula sempat membahas tentang bedena percakapan dari malaikat Jibril sareng malaikat Malik se jimin gak dintoh bekto burunya beeh apoi dak ka alam dunya. Karena si anyama alam dunya gak dintoh pakun tak lepas kebutuhan dari si anyama apoi. Jadi malaikat Jibril sareng malaikat Malik kak dinto bermusyawarah kira-kira apoi se esa beedek ka alam dunya kak dinto kira-kira sapon apa benyakna kak dinto kan ampun lestari etaning sapanika mun sabe sapanika bumi sadayana bakal hancur mun sabe sapanika terus sama cemah dadi kak dinto ampun lestari sempat bahas dalam perbangkian sebelumnya. Saterusipun boten kula badhe nerusake salah setong kelanjutan dari perbangkian sebelumnya iki kak dinto jika dia pada hikayat pada riwayat pada carita saya riwayat daki sareng Imam Mansur bin Ammar kak dinto salah setong ulama saya juga saking selain sebagai ulama beliau kak dinto juga aktif di dalam pemerintahan, di dalam kekhalifahan. Jadi beliau kak dinto ada buaki kuntu atau fufi sikatin setong tempo jaepon se Imam Mansur bin Ammar kak dinto setong tempo sengkok dan jalanan berkeliling-keliling fi sikatin dalam setong daerah men sikakil Kufah dari daerah-daerah sebeda nengi kota Kufah fi lailatin muzlimatin nengi setong malam sepeteng. Jadi beliau kak dinto saking bahasana samangkenan naik kocak belusukan ngolati deka kondisi rakyat seipimpin nengi kota Kufah kak dinto beni perak nengi bekto siang ngamalolo tapi juga ni bekto malam terus ngah katipun apa kondisi katipun apa kabadaan se dialami rakyat epon sampun agak dintoh fasami tu sautan fi manzilin min manazilha setong tempo jeriah singkok ngiding setong suara dari salah setong kenengan nengi kota Kufah jeriah se suara kasebut ngucapake ilahi bi izzatika wa jalalika duh Gusti abdina duh pangeran abdina duh ya Allah bi izzatika kalaban keperkasaan epon ajunan ya Allah wa jalalika ban kalaban kamuljaanna ajunan ya Allah la tandur ila maksiyati nyuona tolong cek abesaki nyuona tolong cek olati kamaksiatan abdina kak dinto pada suara bisa haus kak dinto orang siapa nyuonan supaya lalakon kamaksiatanna supaya tak iolati sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala apa nyuonan supaya tinggal ya Allah cek olati
kamaksiatan abdina ya Allah. Waghfir dzambi ban sapura aki dosa-dosa abdina ya Allah. Wa aqbil udri ban tarima aki cema alasanna abdina si maksiat dak kaajunan ya Allah. Jeung sakadeng dalam alaku maksiat dak kaajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Tantona deung sakadeng gak dinto juga beda alasan senyebab bagi seseorang gak dinto melakukan maksiat dak kaajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Gak dinto orang se apar nyoonan gak dinto nyoon sopaja alasan gak dinto etare masareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Karena apa fa illam takbil udri, karena manabi ajunan tak narima dek alasan-alasan abdina ya Allah, fa kaifa yakunu hali, maka pas katipona apakah badaan abdina ya Allah. Abdina maksiat pakun inilai sareng ajunan ya Allah, nyuuna cek nilai yaki, nyuuna cek ulati ya Allah. Tiga dinto padahal ampun sami-sami oning, sami-sami ngageli. Seanya malalakon kafokusan, seanya malalakon kacubaan, satajana gak dinto pakun beda belisan dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Manabi pas tak etarema ya Allah, fa kaifa yakunu hali, pas katipun apakah badaan abdina ya Allah. Dek kabasira poli abdina nyuuna katenangan, dek kabasira poli abdina nyuuna sapura, karena cuma ajunan se bisa nyapura deka satejah dosa-dosa abdina nyuuna tarima aki cema alasan abdina ya Allah. Abdina jeung sakadeng amaksiat dak kaajunan saking beni karena tero amaksiat saking karena ampun kabedeun abe se tak mampu kaangkui ating keleki kamaksiatan banyak lakar banyak contoh aki dalam pansaponapan peristiwa jeung sakadeng iki kalak contoh gempangna urang sing ngalakoni cok ngicok urang sing ngalakoni kecoan ngicok kak dinto beda di antaranya ngicok saking karena cek tak andik naungku cek melasa ungku cek kalaparan naungku sehingga napas kak dinto termasuk alasan dari ngalakoni ngicok. Ampun tak nemu jalan lain boleh ala kuwa ka orang ampun badanna tak kuat nyari usaha tak andik modal mikire kagak bayar modal mikire kagak bayar benda cek seek ide ere saarena baleka ampun malarat. Dadi deng sakadeng bila ampun tak pate tegen imanna deng sakadeng pas bengal ngicok. Iki lain mun se orang lakar lalakonna ngicok kagak bae kebiasaan. Iki biasana kecoanna bareng-bareng seraja. Entak ngicok sape, ngicok emas, terus sama macam. Kadin to beda orang sekuna maksiat ngalakoni ngicok perak polana cangkolang-cangkolang perak polana tadek seikakana. Dadi gak dinto pas deng sakadeng tak belecar ngalakoni perkara-perkara se tak ikaridai sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Falamma sami'tu hadza maka saamponna sing kok langiding jaipun se Imam Mansur bin Ammar gak dinto mireng dek ka bacaan dek ka parnyuonanna orang-orang se kasebut gak dinto pas Imam Mansur bin Ammar gak dinto mau salah setong ayat qara'tu hadhil ayah sing kok maca dek ka setong ayat pun apa sih maus a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Kak dinto ayat se emau sareng Imam Mansur bin Ammar nalika ngiding parnyuonanna orang se maos parnyuonan kasebut. Sampun agak dinto fasami tu sautan maka samarina jeriah singkuk pas ngiding suara boleh
wa harakatan syadidatan ben getaran ben gerakan se sangat beni berak suara tapi juga kala ben gerakannya beda suara beda gerakan beda kata geran saampun agak dintoh summa sakanatil harakatu maka pas ambu juga kata geran sebada saampun agak dintoh falam asma ba'daha asarul hayati pas sama dene jadi singkuk tak geding apa-apa boleh maka bila ampun tak mereng pan boleh ja epon se Imam Mansur bin Ammar gak dintoh pas paleman bila ampun paleman pas kalakuan naga dintoh falamma asbahtu kalakuan naku laku raja'tu minat tariqil ladzi ji'tu minhu singko abali boleh dak kaken dengan se intari lemah-lemah jadi kalakuan na dari se maus ayat kak dinto pas Imam Mansur bin Ammar entar boleh ka kenengan se pernah mereng orang maus doa se gila kak dinto sampun kak dinto kenengan se entare kak dinto faraaitul qauma fi dzalikal makani yabkun maka singkok pas nangaleh singkok nyaksiaki nengi kenengan se kasebut banyak orang-orang banyak kaum se yabkun pada nangis bila entare kalakuanna ternyata pas banyak orang nangis banyak orang mular terus juga saampun agak dinto wa ajusan pada juga orang si dalam kondisi lemah iolati juga sareng Imam Mansur bin Ammar kak dinto tabki dalam keadaan nangis selain na orang-orang si pada nangis kak dinto pas ngolati juga orang si ampun sepuh jak saking orang si ampun tua si ampun lemah si juga norok nangis si kak dima orang si kasebut orang si sepuh kasebut wahia ummul mayyiti engki ring tuana orang si mate artinya beda orang tua andi anak mate andi anak tinggal kak dinto pas juga mular kita tantona kak dinto si paling berduka si paling karikongan karena anaknya si tinggal pas ring tua bini kak dinto pas cek saking iko caa parnyoonan iki mi bendi parnyoonan kak dinto iki tormator fai cek saking la yujazillahu qatila ibni khairan duh ya Allah cek parengi panapanya mana cek parengi belesan ka fokusan dek ka orang-orang se mate anak abdina jadi ketiga dinto sedangkan anak naga dinto anak nasi mate gak dinto arapaki orang se mantala ayatal adzabi wa huwa qaimun yusalli fil mihrab iki gak dinto anak nah si atingkel gak dinto tepak ke anak se lebur maca Al-Qur'an se gak dima se epate pak repakna anak naga dinto qaimun yusalli fil mihrab tepakna ngadeg dalam keadaan asolat fil mihrab nengi pasang bojongan saamponna kak dintoh falamma sami'aha maka saamponna Imam Mansur bin Ammar kak dintoh mereng deka seruanna ring tua bini se kasobungan anak kak dintoh yatahammalu qalbuhu pas saking ampun merasa katipun apa yang kiatena bergetar hatinya saking Konapanya mana terpengaruh se terrojukan terromulara iki biasana mana bi orang seandi ate saking nangale karikongan selain banyak orang nangis atas karikongan kak dinto tantona mun lakar andi ate deng sakadeng norok rekong sanajan cek saking sanajan tak kau ningi cek pasera cek ka pasera beda orang kapalangan engki mun andi ate biasanya paling sakone nah norok rekong
Dadi sampun agak ninto. Pas sampun nuruk rekong ya saking hatta soha. Pas juga nuruk acereng se Imam Mansur bin Ammar kak dinto. Nuruk acereng juga. Falamma sami'tu hadza wa kuntu maghman. Sa lana sing kok ngiding jaipun se Imam Mansur bin Ammar kak dinto. Dek ka seruana orang bini si kasobungan anak kak dinto pas wa kuntu maghman sing kok nuruk rekong ki ya. Tapi saampun agak dinto bede kafajraan se parengaki Allah Subhanahu wa taala dek ka orang si pate kak dinto. Karena tak gampang sila suni oleh kafajraan. Karena apa? Karena ampun icarit aki gelak orang si pate kak dinto arupa aki orang si seneng maos Al-Qur'an. Lalakon naik ki maos Al-Qur'an as-salat bahkan kak dinto cek saking atau ku mihrab atau ku pasolatan bahkan si bektone pate kak dinto mate pak repak na mancing bedering mate pak repak na cing mancing nengi mihrab cek saking nengi paimaman na salat sampun kak dinto Imam Mansur bin Ammar kak dinto pas paleman edel mempena ra'aituhu tilkal lailah malam jadi kia singkok pas nangale dalam mempe uring semate kasebut jada fil maqamil ali badan ngi tempat setengki badan ngi tempat semulja kendengan se fokus kendengan se parjuga kendengan se istimewa sampun agak dintoh fakultu lahu maka singkok pas atanya dek ka orang semate jadi ma fa'alallahu bika. Kenapa si iblis saki Allah dek kasampean? Jaipun si Imam Mansur bin Ammar. Si orang si mati kak dinto pas ajawab. Qala fa'ala bi ma fa'ala bi syuhada'i Uhudin wa Badrin. Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kaulah kalaban istimewa, kalaban sampurna, kalaban bagus. Tiga dia si parengaki dek ka orang-orang yang tinggal dalam keadaan syahid bakto peperangan Uhud dan peperangan Badar. Ketika dinto. Artinya mun mempe tentang ketika dinto. Intina mempe kak dinto lakar leres-leres mempe se bagus, benih mempe se datang dari setan. Kenapa boleh pas sampai ketika dinto? Kenapa boleh pas sampai mempe para nabi, amimpe malaikat, amimpe orang wali, bahkan amimpe guru jauh-jauhan. Ketika dinto deng sagadeng lakar aropa aki ruh dari guru se maksud se lakar rabu hadir dekah mimpi nafatan kaula turjukan para panjenengan saja. Apa mak kusini sampean nika paringi keistimewaan na orang se syahid perang Uhud dan perang Badar. Pakai fahada mak bisa cara panika. Qala maka orang saya tinggal kak dinto pas jawab li annahum qutilu bi sayfil kuffar. Karena orang-orang saya perang nengi perang Badar dan perang Uhud kak dinto terbunuh sete kalaban sebab pedangnya orang-orang kafir. Wa ana kutiltu bi sayfil malikil ghaffar. Ben kaula panika terbunuh nalekana terbunuh kalaban pedengah cek saking kalaban pedengah al malikil ghaffar di dalam memperjuangkan agama Allah dalam alaqo ibadah dak ka ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala al malik se maha ngaratoni al ghaffar juga se maha nyapora ayyuhal hadirat wal mustami'at rahimana wa rahimakumullah. Saterusipun bada riwayat kak dinto debuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se riwayat taki sareng sahabat
Jabir bin Abdullah, Rasulullah ada buagi inna fin nari hayyatin, saungkuna dengan neraka jeriyah dawuh Rasulullah bada ular-ular wa aqaribah ban bada janna katongking kalajengking se ular ben katongking jadi ada benar Rasulullah misla a'naqil ibil rajana padana leera unta bodo ular rajana padana leera unta bodo kalajengking jukeun rajana tiga tiga leera unta cekak di mah batal sa'u ahadakum sepas ular kak dintoh nyengak ngeke dek kabekna kabeh dek ka orang-orang seisiksa dengan neraka nyengak dek ka orang